Perkenalkan, nama saya Andreas Prasaja, RPSGT, Registered Polysomnographic Technologist. Introduce myself. My name is Andreas Prasaja, RPSGT, Registered Polysomnographic Technologist. Apa itu tukang intip orang tidur? What is that? Peeping sleeping person? Ya, karena itu adalah gelar di mana saya certified untuk ngintipin orang tidur dimanapun di dunia. Yes, because this is a degree where I'm certified to peep sleeping people anywhere in the world. Jadi terus terang, saya lupa cara pakai stetoskop periksa pasien saat terjaga, saya lupa. So frankly, I've forgotten how to use stethoscope. Check up on patients when they are awake. I forget. Saya hanya periksa pasien pada saat tidur. Saat terjaga, bodo amat. Yang paling penting tidur. Karena I only check up on patients when they are sleeping. When awake, I don't care. The most important thing is sleep. dengan melihat pola tidurnya, saya tahu kesehatan seseorang. Because by looking at their sleeping pattern, I know someone's health. Productive Sleep and Healthy Body judulnya. Ini Productive Sleep and Healthy Body, the title. Ini saya persiapkan biasanya untuk mengajar ke dokter-dokter dan biasanya agak panjang. Jadi I prepared this usually for teach to doctors and usually a bit long. Jadi seharusnya judulnya adalah Sleep Science in 20 Minutes. So the title should have been Sleep Science in 20 Minutes. Jadi saya akan coba agak cepat ya. So I'll try a little bit fast, okay? Semua tahu ini kan? Everyone know this, right? Alarm. Kalau sekarang udah jarang yang pakai jam ini seperti Yes, alarm. If no, it's rare to use watch like this. ini. Kebanyakan sekarang adalah pakai apa? Handphone. Nah, Now mostly use cell phone. dari Anda pasti kebanyakan setiap pagi harus pakai alarm untuk bangunnya. From you, definitely mostly every morning must use alarm to wake up. Yes or not? Kalau jawabannya iya, berarti tidur Anda tidak sehat. Selamat. If the answer is yes, that means your sleeping is unhealthy. Congratulations. Kenapa? Karena terinterupsi kebutuhan tubuh yang seharusnya masih tidur, jadinya kan terinterupsi, terpotong oleh alarm seperti ini. Because interrupted the needs of body that should still sleeping gets interrupted, cut off by alarm. Kalau dulu, sleep is the golden chains that ties our health and body together. If then, sleep is the golden chains that ties our health and body together. Ini masih abad ke-16, orang masih percaya bahwa tidurlah yang paling penting untuk kesehatan seseorang. This still on the 16th century, people still believed that sleep is the most important for someone's health. Tetapi, ini musuh kami di kedokteran tidur. Alpha Edison. Penemu apa? Penemu bola lampu. But this is our enemy in sleep medical, Alpha Edison, the inventor of light bulbs. Jadi, saya cerita aja. So, I'll tell a story. Penelitian tahun 80-an oleh Thomas Ware ini meneliti berapa lama sih kebutuhan tidur seseorang? So, research in 80s by Thomas Ware, researching how long someone's sleep needs. Caranya gimana? Tentara. How to do it? Army. Angkatan Laut Amerika waktu itu selesai aktivitas sore masuk ke dalam ruangan tanpa cahaya buatan. Army, American Navy, the time after done activity in the afternoon, went into their room without artificial light. Apa yang terjadi? What happened? Selama beberapa hari, kira-kira seminggu, 10 hari, mereka akan tidur selama sekitar 10 jam.
For days, approximately a week, 10 days, they'll sleep for about 10 hours. Nah, kita anggap, wah ini bayar utang tidur dulu nih. Karena setelahnya, kebanyakan mereka tidur 7,5 sampai 8,5 jam. We assume paying the sleeping debt because after that mostly they sleep for 7.5 or to 8 hours. Dari penelitian inilah kita tahu bahwa kebutuhan tidur manusia adalah 8 jam. Perkenalkan, nama saya. From this research, we know that human sleeping need is 8 hours. Perkenalkan, nama saya Andreas Prasaja, RPSGT, Registered Polysomnographic Technologist. Apa itu tukang intip orang tidur? Ya, karena itu adalah gelar di mana saya certified untuk ngintipin orang tidur dimanapun di dunia. Jadi terus terang, saya lupa cara pakai stetoskop periksa pasien saat terjaga, saya lupa. Saya hanya periksa pasien pada saat tidur. Saat terjaga, bodo amat. Yang paling penting tidur. Karena dengan melihat pola tidurnya, saya tahu kesehatan seseorang. Productive Sleep and Healthy Body judulnya. Ini saya persiapkan biasanya untuk mengajar ke dokter-dokter. Dan biasanya agak panjang. Jadi seharusnya judulnya adalah Sleep Science in 20 Minutes. Jadi saya akan coba agak cepat ya. Semua tahu ini kan? Nah, alarm. Kalau sekarang udah jarang yang pakai jam ini seperti ini. Kebanyakan sekarang adalah pakai apa? Handphone. Nah, dari Anda pasti kebanyakan setiap pagi harus pakai alarm untuk bangunnya. Kalau jawabannya iya, berarti tidur Anda tidak sehat. Selamat. Kenapa? Karena terinterupsi. Kebutuhan tubuh yang seharusnya masih tidur, jadinya kan terinterupsi, terpotong oleh alarm seperti ini. Kalau dulu, sleep is the golden chains that ties our health and body together. Ini masih abad ke-16, orang masih percaya bahwa tidurlah yang paling penting untuk kesehatan seseorang. Tetapi, nah, ini musuh kami di kedokteran tidur. Alpha Edison. Penemu apa? Penemu bola lampu. Jadi, saya cerita aja, penelitian tahun 80-an oleh Thomas Ware ini meneliti berapa lama sih kebutuhan tidur seseorang. Caranya gimana? Tentara Angkatan Laut Amerika waktu itu selesai aktivitas sore masuk ke dalam ruangan tanpa cahaya buatan. Apa yang terjadi? Selama beberapa hari, kira-kira seminggu, 10 hari, mereka akan tidur selama sekitar 10 jam. Nah, kita anggap, wah ini bayar utang tidur dulu nih. Karena setelahnya, kebanyakan mereka tidur 7,5 sampai 8,5 jam. Dari penelitian inilah kita tahu bahwa kebutuhan tidur manusia adalah 8 jam. Introduce myself. My name is Andreas Prasaja, RPSGT, Registered Polysomnographic Technologist. What is that? Peeping sleeping person. Yes, because this is a degree where I'm certified to peep sleeping people anywhere in the world. So frankly, I've forgotten how to use stethoscope, check up on patients when they're awake, I forget. I only check up on patients when they're sleeping. When awake, I don't care. The most important is sleep because by looking at their sleeping pattern, I know someone's health. Productive Sleep and Healthy Body, the title. I prepared this usually for teach to the doctors and usually a bit long. So the title should have been Sleeping Science in 20 Minutes. So I'll try a little bit fast, okay? Everyone noticed, right? Yes, alarm. I know it's rare to use watch like this. Now mostly use cell phone. From you, definitely mostly every morning must use alarm to wake up. Yes or not? If the answer is yes, that means your sleeping is unhealthy. Congratulations. Why? Because interrupted the needs of body that should still sleeping gets interrupted, cut off by alarm. If then, sleep is the golden chain that ties our health and body together. This
Still, on the 16th century, people still believed that sleep is the most important for someone's health. But this is our enemy in sleep medical, Alva Edison, the inventor of light bulbs. So, I'll tell a story. Research in 80s by Thomas Ware, researching how long someone's sleep needs, how to do it. Army, American Navy, the time after dawn activity in the afternoon, went into the room without artificial lights. What happened? For days, approximately a week, 10 days, they'll sleep for about 10 hours. We assume paying the sleeping debt because after that, mostly they sleep for 7.5 to 8 hours. From this research, we know that human sleeping need is 8 hours. Hello, it's good to be with you. Halo, senang bisa bersama dengan Anda. I'm going to come at this a slightly different way from the previous folks. That's largely because I have never invented anything. Saya akan datang dengan cara yang sedikit berbeda dari orang-orang sebelumnya, yang sebagian besar karena saya tidak pernah menciptakan apapun. Never started a company. Tidak pernah memulai sebuah perusahaan. Never made a great scientific breakthrough. I Saya tidak pernah membuat terobosan ilmiah yang bagus. don't have a grand theory of the universe. Saya tidak punya sebuah teori besar dalam alam semesta. What I want to do here, though, this afternoon, is tell you a story. That's all I want to do. I want to tell you. Apa yang ingin saya lakukan di sini siang ini adalah saya akan menceritakan sebuah kisah. Itulah yang ingin saya lakukan. One story with one lesson. Saya akan menceritakan kepada Anda satu kisah dengan satu pelajaran. And the story is about Dan ceritanya adalah tentang I need a drone to move this thing. Here we go. saya butuh sebuah daungan untuk menggerakkan benda ini. Stories about these guys. Ceritanya adalah tentang pria ini. Andrei Geim, Konstantin Novoselov. Andrei Geim dan Konstantin Novoselov. Andrei Geim and Konstantin Novoselov. How many of you, let's see a show of hands, how many have heard of Andrei Geim and Konstantin Novoselov? Let's see a Berapa banyak dari kalian, kita lihat angkat tangan, berapa banyak yang telah mendengarkan tentang Andrei Geim dan Konstantin Novoselov? show of hands. Mari kita lihat angkat tangan. All right, looks like less than half of you have heard of Andrei Geim and Konstantin Novoselov. Let me tell you about them. Sepertinya kurang setengah dari kalian telah mendengar tentang Andrei Geim dan Konstantin Novoselov. Biarkan saya memberitahu kalian tentang mereka. 18 months ago, they won the Nobel Prize in Physics. 18 bulan yang lalu, mereka memenangkan hadiah Nobel di fisika. They isolated something called graphene. Mereka mengisolasi sesuatu bernama grafena. Now, graphene it's extraordinary. Graphene is a substance that is 1 atom thick. Sekarang, grafena adalah sebuah pasangan, itu luar biasa. Grafena adalah sebuah zat yang tebal 1 atom. Okay, I mean, I can't even do it. It's, 1 atom thick, and it's something like 70 or 80 times the strength of steel, right? Oke, saya maksud bahkan saya tidak dapat melakukannya. Anda tahu, tebal 1 atom, dan itu adalah sesuatu seperti 70 atau 80 kali kekuatan dari baja. Right? You think, whoa, I think Benar, Anda berpikir, wah, I read something about that in Harry Potter. It's like, it seems almost fantastical, right? saya kira saya membaca sesuatu ya tentang itu di Harry Potter dan tahu itu seperti terlihat hampir fantastis. Benar bukan? So obviously huge implications for material science. It's one of the biggest breakthroughs in material science in several generations. To show you, here's what one of their colleagues said, just to give you a sense of the awesomeness. Jadi, jelas sekali implikasi yang sangat besar untuk ilmu material. Adalah salah satu terobosan terbesar di ilmu material di beberapa generasi untuk menunjukkan kepada Anda inilah apa yang
dikatakan oleh salah satu teman kuliahnya hanya untuk memberikan Anda sebuah nalar dari keluar kebiasaan of this discovery. Here's what dari penemuan ini. one of their colleagues says. If scaled up to the thickness of plastic refrigerator wrap, a sheet of graphene stretched over a coffee cup could support the weight of a truck bearing down on a pencil point. Inilah apa yang dikatakan oleh salah satu teman kuliahnya. Jika ditingkatkan, ketebalan dari pembungkus plastik kulkas, selembar grafena terbentang di atas cangkir kopi dapat menopang berat truk yang ditumpangi ujung pensil. Okay, pretty good. Oke, cukup bagus. So the story is about how did they make this breakthrough on graphene? Jadi ceritanya adalah tentang bagaimana mereka membuat terobosan ini pada grafena. How did they do something so extraordinary? Bagaimana mereka melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Good to be with you. I'm going to come at this a slightly different way from the previous folks. That's largely because I have never invented anything, never started a company, never made a great scientific breakthrough. I don't have a grand theory of the universe. What I want to do here, though, this afternoon, is tell you a story. That's all I want to do. I'm going to tell you one story with one lesson. And the story is about I need a drone to move this thing. Here we go. Stories about these guys. Andrei Geim, Konstantin Novoselov. Andrei Geim and Konstantin Novoselov. How many of you, let's see a show of hands, how many have heard of Andrei Geim and Konstantin Novoselov? Let's see a show of hands. All right, it looks like less than half of you have heard of Andrei Geim and Konstantin Novoselov. Let me tell you about them. 18 months ago, they won the Nobel Prize in physics. They isolated something called graphene. Now, graphene it's extraordinary. Graphene is a substance that is 1 atom thick. Okay, I mean, I can't even do it. It's 1 atom thick, and it's something like 70 or 80 times the strength of steel. Right? You think, whoa! I think I read something about that in Harry Potter. It's like it seems almost fantastical, right? So obviously, huge implications for materials science. It's one of the biggest breakthroughs in materials science in several generations. To show you, here's what one of their colleagues said, just to give you a sense of the awesomeness of this discovery. Here's what one of their colleagues says. If scaled up to the thickness of plastic refrigerator wrap, a sheet of graphene stretched over a coffee cup could support the weight of a truck bearing down on a pencil point. Okay, pretty good. So the story is about how did they make this breakthrough on graphene? How did they do something so extraordinary? Halo, senang bisa bersama dengan Anda. Saya akan datang dengan cara yang sedikit berbeda dari orang-orang sebelumnya yang sebagian besar. Karena saya tidak pernah menciptakan apapun, tidak pernah memulai sebuah perusahaan. Saya tidak pernah membuat terobosan ilmiah yang bagus. Saya tidak punya sebuah teori besar alam semesta. Apa yang ingin saya lakukan di sini pagi ini, siang ini adalah saya akan menceritakan sebuah kisah. Itulah yang ingin saya lakukan. Saya akan menceritakan kepada Anda kisah dengan satu pelajaran, dan ceritanya adalah tentang para pria ini, Andrei Geim dan Konstantin Novoselov. Berapa banyak dari kalian, kita lihat angkat tangan, berapa banyak yang telah mendengar tentang Andrei Geim dan Konstantin Novoselov? Mari kita lihat angkat tangan. Sepertinya kurang setengah dari kalian telah mendengar tentang Andrei Geim dan Konstantin Novoselov. Biarkan saya memberitahu kalian tentang mereka. 18 bulan yang lalu, mereka memenangkan hadiah Nobel di fisika. Mereka mengisolasi sesuatu bernama grafena. Sekarang, grafena adalah sebuah pasangan. Itu luar biasa. Grafena adalah sebuah zat yang tebal satu atom. Oke, saya maksud bahkan saya tidak dapat melakukannya. Anda tahu, tebal satu atom, dan itu adalah sesuatu seperti 70 atau 80 kali kekuatan dari baja. Benar Anda berpikir, wah, saya kira saya membaca sesuatu tentang itu di Harry Potter.
Anda tahu itu seperti terlihat hampir fantastis. Benar bukan? Jadi, jelas sekali implikasi yang sangat besar untuk ilmu material adalah salah satu terobosan terbesar di ilmu material di beberapa generasi untuk menunjukkan kepada Anda, inilah yang dikatakan oleh salah satu teman kuliahnya, hanya untuk memberikan Anda sebuah nalar dari keluar biasaan dari penemuan ini. Inilah apa yang dikatakan oleh salah satu teman kuliahnya. Jika ditingkatkan ke ketebalan dari pembungkus plastik kulkas, selembar grafena terbentang di atas cangkir kopi dapat menopang berat truk yang ditumpangi ujung pensil. Oke, cukup bagus. Jadi ceritanya adalah tentang bagaimana mereka membuat terobosan ini pada grafena. Bagaimana mereka melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa.